রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার গ্রহণ করলেন মিঠুন চক্রবর্তী। তবে মহাগুরু এখন নয়াদিল্লিতে ৭০তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আসরে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে চোখ ছলছল বাঙালি অভিনেতার। मारेंगे आप बोलेंगे स्पीच भी दो, माय गॉड, डायलॉग भी दे तो कितने आसानी से पढ़ लेता हूँ, भूल देता हूँ। आपके कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, क्या बोलूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। My respected President, my respected Minister, and all the best people, respected people on dais, respected people in the audience and my colleagues, बस इतना ही कहूँगा कि इस मंच पर मैं पहले 3 बार आ चुका हूँ आप लोगों की दुआ से। लेकिन सबसे पहली बार जब मिला था नेशनल अवार्ड, उसके इतने किस्से हैं, कुछ किस्से मैंने बताए, कुछ किस्से मैंने बताए। तो मैंने सोचा ये दिस विल बी द फर्स्ट टाइम I'll tell you that after getting the first national award, what happened to me. চলতি বছরে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। এবার ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারে তাকে সম্মানিত করল মোদী সরকার। মঞ্চে দাঁড়িয়ে মিঠুন বললেন, Well, after getting the first national award, तो naturally लोगों के कहने लगे कि oh my God, you got national award. तो मेरा ब्रेन थोड़ा खराब होने लगा था, थोड़ा कि कुछ बहुत कुछ बड़ा कुछ कर दिया हूँ। एनीवेज, उस समय फिर कहा गया बॉम्बे लैब था, तो वहाँ एक स्क्रीनिंग रखा गया कि जिसमें मैं गया, देखने के बाद अगर पसंद आए तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो मैं भी पहुँच गया। आई थॉट के आफ्टर सीइंग द फिल्म दे मे लाइक मी, दे मे टेक मी। After seeing the film, I can't take his name because he's no more. Because he's no more, I'm saying this because before that he was alive. If I would have said, so you would have understood कि मेरे कोई बोल रहा है ये। বাঙালির গর্ব মিঠুন চক্রবর্তী। তার অভিনয়কে স্যালুট জানিয়েছেন গোটা বাংলার মানুষ। আজ বিশ্বের কাছে মিঠুন চক্রবর্তী উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার এই সম্মান জেলার বার্তার কাছে কুর্নিশ। শান্তনু পুরকাইতের রিপোর্ট, জেলার বার্তা।